هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله العلي العظيم ووصلنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا ضرني وقل صليحا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وأزواجه وذريته ولوده ولمن دخل في بيت أجمعين كل شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح جميع أهل السلسلة طريق القادرية ونقطة سبيلية محصرة عليها ولجميع طرق الوصل وطرق سلطان أولياء أعظم قدر العالمين شيخ محيدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسنسي القاسم جنيدي البغداد الشيخ الخطيب سر الوفا وسنسي تهلك الإنسان الكرمان وزن الشيخ الكلمات وضروا الشيخ القرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وضروا الشيخ القرم الشيخ أحمد صاحب الوفا تاج العارفين وضروا الشيخ القرم الشيخ محمد عبد الغاصب مسلول القادري النقصبني المتقي الكامل المكمل الموافق السمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم قدس الله سرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روحي شيخنا الكرام والأستاذ عبد الله بن محمد بن مدرس وكهي يسار الصلوات السعيدي وجي عبد الرحمن وأجي مسلم بن عبد الرحمن وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك. Bapak-bapak yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan henti-hentinya kita bersyukur dan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat yang kita nikmati hari ini, detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad 21 Maret 2021 kita lanjutkan lagi mendengarkan
membaca, menyimak sabda-sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan beliau 1442 tahun yang lalu. Hari ini melalui lisan ini saya bacakan lagi sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan telah dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berniat mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Hari ini bab yang ke-9 di dalam kitab Babul Hadis menerangkan fadilah salat jamaah. Al-babu sasi'u fi fadilati salatil jamaah. Salat berjamaah adalah salat yang paling utama dibandingkan dengan salat sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu pertama tanggal 17 Ramadan. Setelah wahyu pertama bukan disuruh salat dulu, tapi disuruh Allah Subhanahu wa taala khusyuk dulu. Setelah khusyuk baru 12 tahun kemudian Allah memberikan sholat. Alhamdulillah kemarin 27 Rajab kita telah memperingati Isra dan Mi'rajnya, dan sebetulnya itu adalah ulang tahun sholat tanggal 27 Rajab setiap tahun. Jadi sholat diwajibkan setelah 12 tahun Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semua, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman, dirikanlah salat dan tunaikan zakat, dan rukulah kalian semua bersama orang-orang yang berkuh. Dan ini adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita, menganjurkan kita salat berjamaah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, mendapatkan perintah salat pada saat di Mekah, tidak bisa salat berjamaah secara tenang, gitu ya, nyaman, karena pada saat itu masih di Mekah, masih sembunyi-sembunyi. Tapi setelah 1 tahun kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, barulah salat jamaahnya tenang, nyaman, tidak ada gangguan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Sholat berjamaah syaratnya yang pertama ada imam, ada makmum. Jadi walaupun ada satu orang makmum, sudah disebut sholat berjamaah. Dan kalau sudah sholat berjamaah yang menjadi imam itu sebaiknya orang yang fasih melafazkan huruf-huruf Al-Quran yang dibaca. Jadi ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada sholat-sholat, khususnya sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ketika sholat berjamaah, makmum harus ikut imam. Kalau imam takbir, baru makmumnya takbir. Demikian juga ketika sujud, ruku, sujud, dan duduk, imam duluan, jangan melewati imam gerakan. Jadi kalau kita ketika berjamaah, sholat berjamaah, mendahului imam,
sampai 2 kali bonusnya gagal, tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah ketika kita 2 kali, 1 kali masih dapat, tapi kalau sudah 2 kali kita tidak mendapatkan pahala ganjaran sholat berjamaah. Jadi kalau kita ruku, imam ruku, belum ruku, sudah ruku, 1. Imam belum sujud, dia sudah sujud 2 kali, itu melampaui maksudnya. Jadi mendahului imam pada saat berjamaah itu tidak dilarang. Dan kalau 2 kali sampai 2 kali melampaui imam, pahala ganjaran berjamaahnya habis. Dibacanya sendiri gitu. Ini ada syarat-syarat. Sebetulnya apa ganjaran kalau kita sholat berjamaah? Rasulullah SAW khusus untuk berwasiat kepada Abu Hurairah pada saat itu supaya mewasiatkan kepada Abu supaya sholat berjamaah kalian kamu setiap waktu sholat datang, walaupun sholatnya sambil duduk. Karena sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap sholat yang berjamaah itu akan diganjar, diberikan 25 pahala sholat dibanding dengan sholat sendirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Abu Hurairah, salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan, wa inna Allah Ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jama'ah sawaba 25 salatan fi ghairi jama'ah. Wahai Abu Hurairah, salatlah dengan salatnya berjamaah, walaupun salatnya dalam keadaan duduk, bukan salat berdiri. Karena sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan salat berjamaah Allah akan berikan setiap salat jamaah itu 25 salat tanpa berjamaah. Alhamdulillah, jadi kita dengan salat berjamaah aja setiap salatnya akan diganjar 25 salat dibanding dengan salat sendirian. Dan syaratnya tadi harus ikut imam. Dan kalau imam membaca Al-Fatihah, kemudian ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam baca amin, makmum harus baca amin. Jangan tidak baca amin. Karena kalau kita membaca amin pada saat itu bersama malaikat, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam saja pada saat imam membaca Al-Fatihah di akhirnya dan membaca amin. Takut ganjarannya tidak punya. Jadi ganjarannya punya sendiri. Ini adalah keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa kalau kita sholat berjamaah, maka ketika pulang dan perginya sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan, akan mengangkat 10 derajat, menghapuskan 10 kejelekannya dan mengangkat derajat 10 derajat. Jadi kalau kita niat berjamaah, pulang dan perginya, Allah akan catat baginya 10 kebaikan, menghapus 10 kejelekan dan mengangkat derajatnya
sampai 10 derajat. Seperti sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida salatan jama'at kataballahu ta'ala zahiban wa raji'an asra hasanatin wa ma'a anhu asra sayiatin wa rafa'a lahu asra darajatin." Siapa saja yang menghadiri, datang sholat berjamaah, ketika sholat fardunya sudah datang dan melakukan sholat berjamaah, Allah akan mencatat baginya ketika dia datang dan perginya juga dicatat sama Allah SWT asra hasanatin, 10 kebaikan, dan akan menghapuskan anhu asra sayiatin, 10 kejelekannya, dan mengangkat kepadanya 10 derajat dibandingkan dengan tidak sholat berjamaah. Alhamdulillah. Dengan sholat saja, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi informasi bahwa dengan sholat berjamaah maka kita akan mendapat 27 derajat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jamaah tabdulu sholatal fardhi bisab'in wa isrina darajah." Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian munfarid, yaitu sebanyak 27 derajat. Alhamdulillah. Kita terbiasa, maka dibiasakan kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu mau di masjid, di rumah, di mana saja, yang penting syaratnya ada imam, ada makmum. Lebih utamanya sholat berjamaah di masjid. Walaupun kita berdua sholat berjamaah sama ganjarannya 27 derajat. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW beri informasi, dalam satu hari, satu minggu itu ada 7 hari. Ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di antara hari itu mana yang lebih baik kalau kita sholat berjamaah? Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa ketika kita sholat berjamaah yang pada hari Jumat itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sholat subuh berjamaah di hari Jumat Sayyidul Ayyam itu lebih afdal. Jadi alhamdulillah kita sudah terbiasa sholat subuhnya berjamaah pada hari Jumat, dilanjutkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shalawati indallahi ta'ala salatul subhi yaumal jumu'ati fi jamaah." Salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu salat subuh berjamaah di hari Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomahkan terus salat subuhnya, khususnya salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau salat subuhnya, setelah salat subuh berjamaah terus duduk seperti kita gini, seperti begini, sampai dengan waktu matahari terbit? Rasulullah SAW bersama, bagi siapa saja yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai dengan waktu matahari terbit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
memberikan kepadanya keringanan, tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatal subhi fi jama'ati summa jalasa yazkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar." Siapa saja yang salat subuh berjamaah pada hari salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita itu termasuk zikir ya. Duduk berzikir. Berzikir itu bisa duduk begini, pokoknya duduk di masjid pokoknya. Duduk di mana saja duduk. Mau membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca berzikir apa saja, duduk sampai dengan hatta tatli'u syamsu, sampai dengan terbit matahari waktu Isra. Kana lahu sitrun, maka baginya ada tirai dari api neraka. Maksud dari kita tidak ada punya tirai ketika ada api neraka. Wa bari'a minan, dan kita terbebas dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya istiqomah sampai kita duduk aja. Mau duduk di masjid atau di rumah, jangan dulu kemana-mana dulu. Ketika salat subuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Mau berzikir boleh, baca Al-Quran boleh, baca hadis boleh. Pokoknya duduk sampai dengan waktu matahari terbit, maka kita akan terbebas dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Kita dibiasakan kemarin, sudah dibiasakan. Hari Jumat kita biasa duduk. Hari Sabtu kita duduk. Hari Ahad juga kita duduk sampai dengan waktu matahari terbit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ada perintahnya. Bukan semacam duduk kita tidak ada apa-apanya, ternyata alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tidak ada panduannya. Ternyata kita duduk ini sudah bersertifikat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah punya sertifikat di mana-mana juga pasti diakui. Kita punya sertifikat komputer, sertifikat mengetik, sertifikat apa-apa, kursus-kursus akan diakui. Demikian juga kita. Mudah-mudahan nanti pada saat nanti meninggal dunia kita bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah menjalankan perintahnya, instruksinya dijalankan oleh kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin informasi tentang salat berjamaah itu sudah banyak kita ketahui. Alhamdulillah sekarang sudah ternyata ada hadis-hadis sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah diucapkan 1442 tahun. Alhamdulillah dengan lisan ini bapak-bapak sudah mendengar, dan bukan bapak-bapak saja yang ada di sini, tapi bapak-bapak yang siapa saja yang mendengarkan, menyimak, menonton pengajian ini, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja bapak-bapak dan saudara sekalian yang dapat sampaikan pada sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Tutup membaca wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbalik sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat lain atau isolasi di rumahnya. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran pada mereka. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah beri paripurna kesehatannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menyebut Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan berzikirnya, diistiqomahkan mengajinya, diistiqomahkan beramal ibadahnya, beramal saleh yang lain, kita diistiqomahkan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua juga disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, cita-cita kita, baik menyambut dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا ديننا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسائر الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal afu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم
صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلي